हरि ओम गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पिले आमे गला क्लास रे जानी जे शारीरिक और मानसिक रोगर चिकित्सार विधि कौन कौन अच्छी आम किपर भाव से जो शारीरिक और मानसिक रोग अच्छी तार चिकित्सा कर। आज देखा को कौन अच्छी तो पिले मुख्यतः भाव में आयुर्वेदर जो दोष कही बात पित्त और कफ तार लक्षण कौन आउ प्रशमित करने आम कौन कर कथा से कहते। बातर लक्षण रुक्ष शीत गुरु सूक्ष्म चलो अथ विशद खर विपरीत गुणे द्रव्ये मारुतः संप्रसाम्यति। रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खर विपरीत गुणे द्रव्ये मारुतः संप्रसाम्यति अर्थात रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद और खर यही 7 गोटी गुण हेउची कहार ना वायुर। वायुर अर्थ होची बातर। यार विपरीत गुण संपन्न द्रव्य गुड़िकर प्रयोग रे बात शांति हुए। अर्थात जो रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म माने सर्वत्र प्रसारण शक्ति संपन्न लक्षणकार बातर चल आ विशद विशद माने चिक्कण होई नथिवो है। यार जो विपरीत गुण जमीती कि स्निग्ध उष्ण गुरु स्थूल मृदु पिछिल और शुष्क। पिछिल माने चिक्कणिया होइतिबो है। तो यार विपरीत गुण रे ए जो बात रहिला ए बेत को आम प्रशमन करि परिबा कंट्रोल करि परिबा है। एबे देखिबा पित्तर लक्षण कोन अछि। सस्नेह मूषण तीक्ष्णम च द्रव्य अम्लम सरम कटु विपरीत गुण ही पित्तम द्रव्य रासु प्रशाम्यति। अर्थात स्नेह स्नेह माने तैलाक्त युक्त उष्ण तीक्ष्ण तरल द्रव अम्ल सर और कटु ए सबु पित्तर मुख्य गुण अटे। उक्त गुणर विपरीत गुण संपन्न द्रव्य द्वारा पित्त शांति हुए। जिते बेले शरीर रे पित्त बढ़ी जाए से पित्त को प्रशमित करने तार विपरीत गुणर प्रयोग करने कथा आयुर्वेद वर्णन कर। तो से पित्तर लक्षण से कहते से पित्त केमिति ना स्नेह तैलयुक्त उष्ण तीक्ष्ण तरल द्रव अम्ल सर और कटु ए सबु पित्तर गुण अटे। तो यार विपरीत गुण जो आम प्रयोग करवा ताहले पित्त शांति हो। तो तार विपरीत गुण कौन ना पूर्ण स्निग्ध शीत मृदु श्रांध्र कषाय आउ तिक्त एटा हेउची पित्तर विपरीत गुण। ए गुणर प्रयोग करिकि आमे पित्त को कौन करि परिबा प्रशमन करि परिबा। कफर लक्षण ताहले कफर लक्षण कौन ना गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछिला श्लेष्मण प्रशमम जानती विपरीत गुणेर गुणा एटा श्लेष्म सह एटा हूँ श्लेष्मण है। तो श्लेष्मण अर्थात कफर गुण गण तार लक्षण गण अटे ना यह गुरु अटे शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर और पिछिल यह श्लेष्म अर्थात कफर मुख्य गुण अटे। यार विपरीत गुण रो प्रयोग करने द्वारा आम कौन कर कफ को तार प्रशमन कर। तार विपरीत गुण कौन कफर ना लघु उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष कटु स्थिर और विशद एटा हेउची कफर विपरीत गुण। जिते बेले कफ बढ़ी जाए से कफ को प्रशमन करने कंट्रोल करने से कफर विपरीत जो गुण रहा से गुणर प्रयोग कले कफ प्रशमन हो जाए। एबे देखिबा सामान्य चिकित्सा सूत्र। तो आयुर्वेद रे सामान्य चिकित्सा सूत्र कौन अच्छी से देखा। विपरीत गुणै देश मात्रा कालोपपादित भेषजै विनिवर्तन्ते विकाराः साध्यसम्मताः साधनं नत्वा साध्यनां व्याधिनां उपदिश्यते। तो कौन कहले सी ना
देश मात्रा देश मात्रा काल ର ବିପରୀତ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଔଷଧ ସଂଯୋଗରେ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସାଧ୍ୟ ରୂପେ କଥିତ ବିକାର ବା ରୋଗର ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ। କାରଣ ଅସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଗୁଡ଼ିକର ସାଧନର ଉପଦେଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ କହିଗଲା ଯେ ଆମେ କାଳ ଦେଶ କାଳ ମାତ୍ରା ଓ ବିପରୀତ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ସାଧ୍ୟ ରୋଗର ନିଦାନ କରିପାରିବା। ସାଧ୍ୟ ରୋଗର ନିଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟୁର୍ବେଦରେ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ସାଧନର ଉପଦେଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚରକ ସଂହିତାରେ ସିଧା ସିଧା ଭାବରେ କହିଦିଆଯାଇଛି। ହେଲା, ତାର ଭାବାର୍ଥ ଏଇଟା ଯେ ଯେତେ ସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ଠିକ୍ କରିପାରିବା ତାହାର ଉପଦେଶ କରିଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସିଭିୟର ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପଦେଶ କରିନାହିଁ ବୋଲି ଚରକ ସଂହିତାରେ ଚରକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଶ ମାନେ କ'ଣ? ଉଷ୍ଣ କଟିବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଶୀତ କଟିବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗର କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଉଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଉଷ୍ଣ କାରଣରୁ କିଛି ରୋଗ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇଯିବ ତାହେଲେ ତାର ରୋଗର ନିଦାନ ହୋଇପାରିବ। ସେମିତି ଶୀତ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ଯଦି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରଦେଶକୁ ପଳାଇ ଆସେ ତାହେଲେ ତାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଦାନ ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ରା ମାନେ କ'ଣ? ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି, ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ତାର ଶରୀରରେ କେତେ ବଳ ଅଛି ତାର ଶରୀର ଆଉ ଅଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ତା ସହିତ କାଳ, ଋତୁଭେଦ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିର ଯେଉଁ ରହିଲା ତାର ବିପରୀତ ଗୁଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମହର୍ଷିମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଯେଉଁ ରୋଗକୁ ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ କରିପାରିବା ଠିକ୍ କରିପାରିବା ସେ ରୋଗର ଔଷଧର ଉପଦେଶ କରାଯାଇଛି ଆୟୁର୍ବେଦରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅସାଧ୍ୟ ଅଟେ ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ ସେଇ ରୋଗର କୌଣସି ଉପଦେଶ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ସେ 62 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ସାଫ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ସାଧ୍ୟ ଆଉ ଅସାଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କେଉଁ ରୋଗ ସାଧ୍ୟ କେଉଁ ରୋଗ ଅସାଧ୍ୟ? ତ ସାଧ୍ୟ ରୋଗ କେଉଁଟା ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ କ'ଣ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ସାଧ୍ୟ ଓ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗର ବିଚାର। ସାଧନମ୍ ନତ୍ୱ ସାଧ୍ୟାନାଂ ବ୍ୟାଧିନାମ୍ ଉପଦିଶ୍ୟତେ ଭୂୟଶ୍ଚାତ ଯଥା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣକର୍ମାଣି ବକ୍ଷ୍ୟତେ। ହେଲା, ତ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗର ନିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଦାନର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ଯେଉଁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି ସେଇ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଦାନ ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଇଛି ନା ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଇଛି, କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଅସାଧ୍ୟ ଭେଦରେ ରୋଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିସାବରେ ରୋଗ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାଧ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଟେ, ଯଥା ସୁଖ ସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସାଧ୍ୟ। ତ ସାଧ୍ୟ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁଖ ସାଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ସାଧ୍ୟ। ତ ସୁଖ ସାଧ୍ୟ କ'ଣ? ଯାହା ସହଜରେ ଭଲ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ ରୋଗ ବହୁତ ଇଜିଲି ଭଲ ହୋଇଯାଏ, ତାହାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସୁଖ ସାଧ୍ୟ ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁଃଖ ସାଧ୍ୟ ରୋଗ କ'ଣ? ନା ଯାହା କଷ୍ଟରେ ହେଲେ ବି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବହୁତ ସମୟ ନିଏ, ବହୁତ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରାଏ, ତାକୁ ଦୁଃଖ ସାଧ୍ୟ ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧ୍ୟ ରୋଗର ବିଭାଗୀକରଣ। ସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁଖ ସାଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ସାଧ୍ୟ। ସେମିତି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଜାପ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରକମ୍ୟ। ତାହେଲେ ଜାପ୍ୟ ରୋଗ କ'ଣ ଆଉ ଅନୁପ୍ରକମ୍ୟ କ'ଣ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗର? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଦ। ତ ଜାପ୍ୟ ରୋଗ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରୋଗ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟତ୍ତରେ ରହିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଔଷଧ ଚାଲୁ ରଖିବା, ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରଖିବା, ଚାଲୁ ରଖିବା, ଔଷଧ ଖାଉଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ, ତାକୁ ଜାପ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଔଷଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ରୋଗ କ'ଣ ହେବ
ना मारात्मक होमें जिते बेले औषध को बंद करदेवा ताहले से जो रोगटा अच्छी जाप्य रोगटा जिते दिन पर्यंत आम मेडिसिन नौथवा तो से कंट्रोल थी किंतु आम जो दिन मेडिसिन बंद करदेवा से रोगटा आउट ऑफ कंट्रोल हो से रोग मारात्मक होटा हूँ जाप्य रोग किंतु कौन सी परिस्थिति रे यह समूले नष्ट हो नहीं आम मेडिसिन जिते खाइले मत से नष्ट हो ना है किंतु ताको आम मेडिसिन खाई कंट्रोल कर रखी किंतु से जिते बेले आम मेडिसिन खाइबा छाड़ीदेवा सेटा बहुत मारात्मक हो उग्र हो आउट ऑफ कंट्रोल है समस्ते भल भाव जानी को रोग एमती हुए। तो अनुप्रकम्य रोग कौन जो रोग ना विनष्ट करा जाय पारिबो ना नियंत्रण मध्य रखा जाय पारिबो यह एपरी रोग जो रोग को ना आम मेडिसिन देकी कंट्रोल करि परिबा औषध खाई कंट्रोल करि परिबा ना ताहाको कोनोसी कंट्रोल रखि परिबा ताको नियंत्रण मध्य करि परिबा नहीं एपरी रोग को आम अनुप्रकम्य रोग बोली कहा जाय। ए प्रकार रोग मारात्मक अटंती ए जो अनुप्रकम्य रोग है ना तापाई कौन मेडिसिन अच्छी ना तमें मेडिसिन देकी आम कौन कंट्रोल रखिपर। तो ए प्रकार रोग बहुत मारात्मक अटे प्राणघाती नहीं अटे यहाँ है मनुष्यर प्राण नहीं जाए। तो आम ये जानिले जे आयुर्वेद हिसाब से रोग दुई प्रकार गोटे हूँ साध्य रोग गोटे हूँ असाध्य रोग। ताले साध्य रोग मत दुई भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ सुख साध्य गोटे हूँ दुख साध्य। सुख साध्य कौन ना जो रोग को आम बहुत इजिली ठीक कर जमी थंडा खासी है आ दुख साध्य कौन जो रोग को ठीक करने टी कष्ट लगे किंतु ठीक हो जाए तो सेटा को दुख साध्य बोली कह जाए। से ठीक से भाव में आउ जो असाध्य रोग रहा सेटा दुई प्रकार गोटे हूँ जाप्य आ गोटे हूँ अनुप्रकम्य। जाप्य रोग कौन आम जिते दिन तो मेडिसिन कंटिन्यू रखा से दिन तो से रोग कौन हे से दिन पर्यंत से रोग कंट्रोल रहा किंतु जो दिन आम मेडिसिन छाड़ीदेवा से दिन से रोगर मारात्मकता देखा पड़ो बहुत मारात्मक हो आउट ऑफ कंट्रोल हो। अनुप्रकम्य रोग कौन ना ये रोगर ना कौन मेडिसिन अच्छी ना यह आम कंट्रोल कर मृत्यु कर दिए बुझिला। देखिए आपको एबे देखिबा रस कौन और रसर लक्षण कौन। रस रसनार्थ रसस्तत्र द्रव्यमाप खितस्तता निवृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययाः खादयस्तयः। तो रसर लक्षण कहते से 64 नंबर श्लोक। तो रस क्या कह जाए आ केते प्रकार देखिबा रस कौन ना रसना रसनार्थ रसस्तत्र रसनार्थ रसस्तत्र ताले रसना अर्थ हूँ जिह्वा जिह्वा द्वारा ग्राह्य विषयर नाम रस अटे। आम जिह्वा द्वारा ग्राह्य जो विषय अच्छी से विषयर ना हूँ रस। जल और पृथ्वी ये दुहे यार जैव द्रव्य अटंती। रस निवृत्ति अभिव्यक्ति रे जल तथा पृथ्वी प्रधान कारण अटंती। आम जो टेस्ट ग्रहण करुचे मीठा लगुच लुणिया लगुच खटा लगुच से लुणिया खटा मीठा तो जो अभिव्यक्ति होची आमको जो स्वाद आसूची तार कारण हूँ पृथ्वी आउ जल ए दुई जन ही प्रधान कारण अटंती। ए दुई जन ही आमको टेस्ट आसी था। विशेष ज्ञान मधुर प्रभृति ज्ञान रे मधुर जो प्रभृति ज्ञान अच्छी आकाश वायु एवं अग्निर कारक अटंती। रस कौन ना रस्यते आस्वादयते इति रसः अर्थात रसना अर्थात जिह्वा द्वारा जहाँ स्वाद चखा जाए आस्वादन करा जाय थाए ताहाको रस बोली कह जाए। इटा से लक्षण कहगला रसर ना रस्यते आस्वादयते इति रस। आम रसना अर्थात जिह्वा द्वारा जहाँ को आस्वादित करि थाउ जार स्वाद चाखी थाउ आम ताहाको रस बोली कह जाए। ताहले रसर प्रकार भेद कौन रस केते प्रकार तो आम प्रायतः जानिछे रस केते प्रकार है स्वाद केते प्रकार आम ठीक भाव में जानिछे। तो तार रस केते प्रकार से आयुर्वेद कहते स्वादु रम्लो अथ लवण कटुकास्तिक्त एव च कषायश्चेति षट्कोयम रसनाम संग्रह स्मृतः। तो सी कहले जे रस हूँ 6 प्रकार केते प्रकार जो आम स्वाद चाखुचे मीठा लुणिया अम्ल से रस टोटाल 6 प्रकार रस कौन कौन स्वादु गोटे हूँ स्वादु स्वादु अर्थ हूँ मधुर है जमी चीनी जो खाइले आम कौन मीठा खाइले जो रस टेस्ट आस मधुर रस स्वादु
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅମ୍ଳ ଖଟା, ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁ ତେନ୍ତୁଳି ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଖଟା ଅମ୍ଳ। 3 ନମ୍ବରର ରସ ହେଉଛି ଲବଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁଣିଆ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଖାଉଛେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଲବଣ ସେ ହେଲା କି ଉଦ୍ଭିଦ ଲବଣ ହେଲା କି ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଲବଣ ବି ଗୋଟେ ରସ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି କଟୁ, କଟୁ ଅଛି କଡ଼ା ଲାଗିବ, ମରିଚ ପ୍ରଭୃତି ରାଗ ବହୁତ ତୀଖା ଲାଗିବ ହେଲା। ଆଉ 5 ନମ୍ବର ରସ ହେଉଛି ତିକ୍ତ, ତିକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା, ନିମ୍ବ ପ୍ରଭୃତି କରଲା ନିମ୍ବ ଯେଉଁଟା ଖାଇଲେ ଆମକୁ ପିତା ଲାଗେ ସେଇଟା। ଆଉ 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି କଷାୟ, କଷାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇଲେ ଯାହା କଷା ଲାଗେ, ଯେମିତି ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଅଁଳା, ତ୍ରିଫଳା ଯେଉଁଟା ଖାଉଛି ହରିଡ଼ା ଖାଇଦେବ, ବାହାଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇଦେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଁଳା ଖାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଷା କଷା ଲାଗେ ନାଇଁ କି। ଏଇ 6 ପ୍ରକାର ରସ ଅଟେ। ଏଇ 6 ପ୍ରକାର କ'ଣ ରସ। ଏହି ରସ ଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ସଂଯୋଗରେ, ଏହି ରସ ଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ସଂଯୋଗରୁ ଅନେକ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 6 ରସ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପରସ୍ପର ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଯେମିତି ମିଠା ଆଉ ଖଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି। ତ ଏଇ ରସ ପରସ୍ପର ମିଶିକି ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ରସ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖ ସେଇଠି ସୁଇଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମ୍ଲା ଅଛି। ଏଠି 6ଟା ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ନେଇଥାଉ ସେଇ 6ଟା ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି ହେଲା, ଦେଖିନି ଗୋଟେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ରସର କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ 6ଟା ରସ, ସେ 6ଟା ରସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଏଇ 6 ଗୋଟି ରସ ମଧ୍ୟରୁ ମଧୁର ଖାଲି ରସ ଖାଇବାର କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ ନେବାର କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ରସକୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଏହି ରସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି। ମଧୁର ଅମ୍ଳ ତଥା ଲବଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାତ ଦୋଷକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମଧୁର ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା ଲବଣ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବାତ ଦୋଷ ଅଛି ସେ ବାତ ଦୋଷ କ'ଣ ହେବ ଶାନ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ କଷାୟ ମଧୁର ତିକ୍ତ ରସ କାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି, ପିତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି। କଷାୟ ରସ ମଧୁର ରସ ତିକ୍ତ ରସ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପିତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି ଓ କଷା କଟୁ ତିକ୍ତ କଫକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରସର କାମ। ଯେଉଁ ରସ ସବୁ ବାତ ପିତ୍ତ କଫକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ରସ ସବୁ ତତ୍ତ୍ ଦୋଷକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ରସ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଦୋଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ନାହିଁ ସେଇ ରସକୁ ସେ ଗୁଣକୁ କ'ଣ କରେ ସେ ରସ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଇ ଯଥା କଟୁ ଅମ୍ଳ ଲବଣ ରସ ପିତ୍ତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମଧୁର ଅମ୍ଳ ଲବଣ ରସ କଫକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, କଟୁ ତିକ୍ତ କଷାୟ ରସ ବାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ଅଛି ଏଇଠି ସବୁ କୁହାହେଇଛି ଯେଉଁ କେଉଁ କିଏ ଦୋଷକୁ ପ୍ରଶମନ କରନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ମଧୁର ରସ ତାର ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ। ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ବାତ ଓ ପିତ୍ତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ପ୍ରଶମନ କରେ ଆଉ କଫକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ହେଲା। ଅମ୍ଳ କ'ଣ କରେ ତାର ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଆଉ ଅଗ୍ନି। ଇଏ ବାତକୁ ପ୍ରଶମନ କରେ ଆଉ ପିତ୍ତ ଓ କଫକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଲବଣର ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଜଳ ଓ ଅଗ୍ନି। ଇଏ ବାତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ପିତ୍ତ ଓ କଫକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। କଟୁର ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ବାୟୁ ଓ ଅଗ୍ନି। ଇ କଫକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ଆଉ ପିତ୍ତ ଓ ବାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ତିକ୍ତର ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ବାୟୁ ଆକାଶ। ଏ ପିତ୍ତ ଓ କଫକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ପ୍ରଶମନ କରେ ଆଉ ବାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। କଷାୟର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲେ ବାୟୁ ଓ ପୃଥିବୀ। ଏ ପିତ୍ତ ଓ କଫକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ଆଉ ବାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ରସ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିସିନାଲ ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଟେଷ୍ଟ ବି ମିଳିବ ଆଉ ଔଷଧ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗଲା ରସ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗୀକରଣ। ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗୀକରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଞ୍ଚିତ୍ ଦୋଷ ପ୍ରଶମନମ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଧାତୁ ପ୍ରଦୂଷଣମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୃତ୍ତ ମତମ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ତ୍ରିବିଧମ୍ ଦ୍ରବ୍ୟମୁଚ୍ୟତେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ କତିବିଧମ୍ ଉଚ୍ୟତେ ନା ଦ୍ରବ୍ୟ
त्रिविधम मुच्यते द्रव्य तीन प्रकार द्रव्य आयुर्वेद रे कह जाय ए तीन प्रकार द्रव्य पुणी डिवाइड है है तो कौन कौन से तीन टा किंचित दोष प्रशमनम द्रव्यम किंचित केतोटी द्रव्य कौन करती ना दोष को प्रशमन करती दोष कौन आगु कहते बात पित्त कफ एटा हूँ दोष एटा को केतोटी द्रव्य कौन करती प्रशमन करती किंचित धातु प्रदूषणम आउ केतोटी जो दोष रहिले आउ केतोटी जो द्रव्य रहिला से कौन करे ना धातु को प्रदूषित करे धातु कौन ता पूर्व जो 13टी धातु अच्छी मलमूत्र शुक्र रक्त अस्थि मज्जा जोटा कहुला आ स्वास्थ्य आउ केतोटी द्रव्य कौन करती आउ कौन स्वास्थ्य वृत्ति मतम आउ गोटे केते द्रव्य अच्छा जो मैंने कि स्वास्थ्य वृत्ति हितकारक अटंती तो से भाग में द्रव्य को प्रथम 3 भाग कर सर्वप्रथम है तो प्रथम द्रव्य कौन ना केतेक द्रव्य दोष को प्रशमन करती द्वितीय द्रव्य हूँ जो दोष को प्रशमन करुवा द्रव्य सेकेंड केतेक धातु प्रदूषण कारक हवा संगे संगे धातु प्रदूषक द्रव्य आउ केतेटा स्वास्थ्य वृत्ति हितकारक अटंती एपरी द्रव्य को प्रथम 3 भाग विभक्त कर देछंती है तापर आम देखा धातु प्रशमन द्रव्य कौन दोष प्रशमन द्रव्य कौन धातु प्रदूषक द्रव्य कौन है स्वास्थ्य वृत्ति हितकारक द्रव्य कौन कौन आम देखा बर्तमान तो प्रथम कहते ना दोष प्रशमन द्रव्य कौन ना जो द्रव्य दृष्ट बा दोषयुक्त कौन ना बात पित्त और कफ को शांत करे है यथा स्निग्ध तैल उष्ण गुरु गुणयुक्त पदार्थ क्रमशः रुक्ष शीत लघु गुणयुक्त वायु प्रशमन कारक होता है यहीपरि घृत पित्तर और महु कफर प्रशमन करथांती है जो द्रव्य गुड़ी को आम जो बात पित्त कफ अच्छी ताकू कंट्रोल करती प्रशमन करती सेपरी द्रव्य को दोष प्रशमन द्रव्य कहुए उदाहरणार्थम घृत कौन करे घृत मान हूँ घी घी पित्त को कंट्रोल करे और महु कफ को कंट्रोल करता है प्रशमन करता है एपरी भाव में कौन अच्छी ना दोष प्रशमन द्रव्य कहला आउ धातु प्रदूषण द्रव्य जो द्रव्य आमर धातु को प्रदूषित करे ताकू धातु प्रदूषक द्रव्य कहुए ताले धातु प्रदूषण कर द्रव्य किए जो द्रव्य शरीर धारण समर्थ अर्थात प्रकृतिस्म बातादि धातु समूह को कौन करता दूषित करे ताले क्यों द्रव्य दूषित करे मास यथा मास माने बीरी आम जदि बेसी बीरी खाइबा सेटा आम धातु को प्रदूषित करिवो ता सहित सोरिष बेसी जदि सोरिष नेबा ताले मध्य दही दही जदि बेसी खाइबा ताले मध्य आम पई ठीक नुहे आ विरुद्ध भोजन माने कौन ना दुग्ध सहित मांस खाइदेव ना दुग्ध सहित खेचुड़ी दुग्ध सहित मांस दुग्ध आ मांस ए दुई जण होचନ୍ତି विरुद्ध एपटे विरुद्ध भोजन करिवो ताहले कौन हम आम धातु निश्चित भाव प्रदूषित हम को त्रिधातुर प्रदूषक द्रव्य बोली कहती तो बिरही सोरिष आउ विरुद्ध भोजन जमीती दुग्ध आउ खिचुड़ी है दुग्ध आउ मांस है दुग्ध अंडा दुग्ध माछ यहाँ को जब एका सांगे नहीं हो ताले ये तुम तीनोटी जो दोष रहा बात पित्त कफ ताकू प्रदूषित कर निश्चित भाव में है यहाँ होता दासु प्रदूषण द्रव्य आ गोटे रोचे स्वास्थ्य वृत्ति हितकारक द्रव्य है यहाँ एपटे द्रव्य जो द्रव्य को आम कौन करें आम स्वास्थ्य हितकारक अटे आम हेल्थ ठीक अच्छे आम आरोग्य उपकार अटे है तो स्वास्थ्य वृत्त अर्थात आरोग्य उपयोगी अर्थात जहाँ सम अवस्था स्थित अदृष्ट बात पित्त कफ है ओ रक्त रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तथा शुक्र धातु गुड़ी को दूषित होगाकू दिए नहीं से गुड़िक यथा रक्तशाली है रक्तशाली बोली गोटे खाइबा वस्तु अच्छी ता सहित साठिया चाउल जब गहम है जब गहम आम बर्तमान गोटे आम समाज गोटे नुआ प्रकार गोटे मिलेट्स बोली गोटे आसी खाई हेल्थ ठीक है जब मांडिया बाजरा गहम इत्यादि से मिलेट्स अंडर आस आउ कौन जंगली पशु मांस एठारे जंगली पशु मांस कहीं कहगला से समय लोक मैंने जंगल शिकार करिकी भोजन करुले है
ତ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ କ'ଣ ପାଳିତ ପଶୁ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତାର ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆସିଯାଉଛି। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀରୁ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ ଅଟେ। ଗାଈ ଦୁଗ୍ଧ, ଗାଈର ଦୁଗ୍ଧ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଈର ଦୁଗ୍ଧକୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶରୀର ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ? ହିତକାରୀ ଅଟେ। ରସାୟନ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ବାଜୀକରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଆମର ଶରୀର କ'ଣ ରହିବ? ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ? 3 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାତୁ ପ୍ରଦୂଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୋଷ ପ୍ରଶମନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାତୁ ପ୍ରଦୂଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତି ହିତକାରକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ 3 ଭାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ 3 ଭାଗ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପୁଣି ଆଉ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଆମେ, ହେଲା। ତତ୍ ପୁନଃସ୍ତ୍ରିବିଧ ଜ୍ଞେୟମ୍ ଜାଙ୍ଗମ ଔଦ୍ଭିଦ ପାର୍ଥିବମ୍। ତତ୍ ପୁନଃ ସ୍ତ୍ରିବିଧଂ ଜ୍ଞେୟମ୍, ତାହା ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଜାଙ୍ଗମ ଔଦ୍ଭିଦ ଓ ପାର୍ଥବ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଭେଦରେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପୁନଶ୍ଚ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି ଭେଦରେ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗମ ଦ୍ରବ୍ୟ, ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍ଥିବ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗମ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ, ପାର୍ଥିବ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗମ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଜଙ୍ଗମର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗଛ ତିଥି ଜଙ୍ଗମ, ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଗମନ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗମନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀ ବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଗଚ୍ଛତିତି ଜଙ୍ଗମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବା, ଯେଉଁମାନେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ନା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦିଙ୍କର ଅଙ୍ଗକୁ ଜଙ୍ଗମ ଦ୍ରବ୍ୟ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଥିବା ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଜଙ୍ଗମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଏ ଆସେ? ନା ଜରାୟୁଜ। ଜରାୟୁଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜାତ, ଯେଉଁମାନେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜରାୟୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ବି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଇଏ ବି ଜରାୟୁଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହାର କରାଯାଇଛି? ନା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର, ହେଲା। ଯେତେ ବି ଜରାୟୁଜ ରହିଲେ, ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିଲେ, ଆଉ ଯେତେ ବି ଅଣ୍ଡଜ ରହିଲେ, ଅଣ୍ଡଜ ମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ସରୀସୃପ ହେଲେ, ପକ୍ଷୀ ହେଲେ, ଆଉ ରହିଲେ ସ୍ୱେଦଜ। ସ୍ୱେଦଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଝାଳରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଶରୀରରେ ବି ଗୋଟେ କୀଟ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ଆମ ଝାଳରୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି, ହେଲା। ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଗଣନା କରାଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଜଙ୍ଗମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲେ? ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଔଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଔଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ୍ୟ ଜାୟନ୍ତେ ଇତି, ଉଦ୍ଭିଦ୍ୟ ଜାୟନ୍ତେ ଇତି, ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିକୁ ଭେଦ କରି, ଭୂମିକୁ ବିଦରଣ କରି ଯେ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଳ୍ମ ଆଦି ଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଜାୟନ୍ତେ ଇତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଯିଏ ଭୂମିକୁ ବିଦାରଣ କରି ଜନ୍ମ ନିଏ ତାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କିଏ ଭୂମିକୁ ବିଦାରଣ କରି ଜନ୍ମ ନିଏ? ନା ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଲତା ଜନ୍ମ ନିଏ, ଗୁଳ୍ମ ଆଦି ଜାତ ହୁଏ ତାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଆୟୁର୍ବେଦରେ? ନା ଏସବୁର ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ବଲ୍କଳ, ମୂଳ, ମଞ୍ଜ ବା ଅନ୍ତଃସାର ଅଂଶ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଔଷଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଲା, ଏ ଉଦ୍ଭିଦର ତାର ପତ୍ରକୁ, ପୁଷ୍ପକୁ, ବଲ୍କଳକୁ, ମୂଳକୁ, ମଞ୍ଜାକୁ, ଅନ୍ତଃସାର ଆଦିକୁ ଔଷଧ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରହିଲା ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ? ନା ପାର୍ଥିବ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପାର୍ଥିବ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ରହୁଛି?
ना पृथिव्याम विकारः पार्थिवम, अर्थात पृथ्वीर जो विकार रहिला, पृथ्वीर विकार कौन, माटी भितर जो सब द्रव्य प्राप्ति हुए आमको धातु है ना, तो अर्थात पृथ्वीर जो खनि प्रभृति बाहर द्रव्य गुड़िक यथा कौन प्राप्ति होची, रत्न, पृथ्वी माटी भितर आमको रत्न प्राप्ति होची, पारा, पारा अर्थ होची पारद, गंधक, सुवर्ण, सुवर्ण, रौप्य, सुना, रूपा प्रभृति धातु को पार्थिव द्रव्य कहा जाए। यार प्रयोग मध्य आयुर्वेद रे करा जाय था। यार प्रयोग रस आ रसायन रूप में करा जाय था। तुम जानी थिबा स्वर्ण भस्म, चंद्र स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, रौप्य भस्म, लौह भस्म आदि को आयुर्वेद शास्त्र रे प्रयोग करा जाय था। एटा मन होची पार्थिव द्रव्य धातु गुडी तार भस्म को आयुर्वेद रे प्रयोग करा जाय ना, सेति पय एपरि भाव रे आयुर्वेद रे कोन करचंदी, ए जो जंगम उद्भिद पार्थिव भेद रे द्रव्य गुडी को पुनी 3 भाग रे विभक्त कर दिया जायछि हैला। आ ए चित्र रे तमे देखि पारुतबो, एटा होची कोन हम जंगम द्रव्य, एटा भी जंगम द्रव्य, एटा भी जंगम हैला। एटा होची उद्भिद, एटा उद्भिद, एटा उद्भिद द्रव्य, एटा उद्भिद द्रव्य, आ पार्थिव द्रव्य हैला एटा, ए सुनार मुदी पार्थिव द्रव्य, एटा जो तंबा हैला, एटा एटा पित्तल, एटा सब पार्थिव द्रव्यर अंतर्गत आसंती, बुझिला। आपको देखिबा देखो आमे जो देखिले पार्थिव जंगम पार्थिव उद्भिद द्रव्य ताहार कौन कौन को आम नहीं कि आयुर्वेद रे प्रयोग करि थाओ। टोटाल तुम जदि कहबो पार्थिव द्रव्य ताले रॉ मटेरियल्स अर्थात 24 कैरेट सुना को नहीं कि तो हमें खाई परिबा नहीं ना, तार कौन कौन प्रयोग करा जाय था ताहा वर्तमान आमे देखिबा। तो जंगम द्रव्य विशेष, तो जंगम रो कौन कौन प्रयोग करा जाय, मधुनी, गोरसा, पित्तम, वसा, मज्जा, अश्रुगामिसम, वीणमूत्रम, चर्मरेतु अस्ति, स्नायु शृंग खुरा नखाः, जंगमेभ्यो प्रयुज्यन्ते केसा लोमानि रोचनः। तो जंगम द्रव्य रे कौन कौन प्रयोग करा जाए ना, मधु, मधुर अर्थ होची महु हैला। जंगम द्रव्य कौन कहा कहा जाए आमे पूर्व आमे जानी, तो मधु कौन जंगम द्रव्य कौन प्रयोग करा जाए, मधुर प्रयोग करा जाए। ता सहित गोरसर हैला, गाय ठारू एटा मिले, तापर पशु पक्षी मानक जो पित्त अच्छी से पित्त, पित्त थली, तापर बसा, बसार अर्थ होची चर्बी, मज्जा, बोन मेरो जोटा रहिला, रक्त, रक्त को भी प्रयोग करा जाउची, तार मांस को, मल को हैला, जेमिति गायर गोबर भी प्रयोग होची, मूत्र, गोमूत्र हैला, आ 8टी प्राणीर मूत्र प्रयोग करा जाए, आमे आगो जानिबे। तापर चर्मर प्रयोग करा जाए, बीर्जर, अस्थिर, स्नायुर हैला, सिंगर, नखर, खुरर, केशर, रोमर आ रोचन। रोचन एथरे कहउछन्ते से गोरुंक देहरु बाहरुथिबा गोरोचना प्रभृति, गोरोचना समस्त जानिथिबो, गोटे विशेष प्रकार गायर मुंडरू ही सेटा प्राप्ति होइथाय। वर्तमान से ताहा मिलिबा बहुत रेयर अटे हैला। ए गोरोचना से गाय मुंडरे ही थिबो जो गाय की पेटिए पानी भीतर को पसिकी, जदि पेटिए पानी थिबा पुष्कर जो पोखरी भीतर को पसिबो, तार पेट बुड़ीबो, तापर से पानी पीबो हैला। से पोखरीर कूलर रही से पानी पीएनी, एपरी पानी पिउथिबा गाय रो मुंडरे ही गोरोचना प्राप्ति होइथाय, जोटा कि आमर गोटे कम्युनिटी थिले से माने ताकू काढ़ी के बिकुथिले। वर्तमान ताहा मिलबा बहुत रेयर हैला, ओरिजिनल टा मिलबा बहुत रेयर, डुप्लिकेट टा तो सहज प्राप्ति होउची। ए सब जंगम द्रव्यर अंतर्भुक्त अटे। जंगम प्राणी मानक उपयुक्त अंश गुडी को आयुर्वेद रे द्रव्य रूप रे व्यवहार करा जायथा। उपयुक्त जते भी सब देखिलो तमे, ए सब जिनिस को नै कि आयुर्वेद शास्त्र रे ताको औषध रूप रे प्रयोग करा जायथा। जेमिति हनी, एटा देखो, एटा हनी हैला, हनी हैला बा महु, गोरस, अस्थि, हाड़, मांस हैला, आ मूत्र कोन सिंह, नख, एटा केश, एटा चर्बी, ए सब जोटा होची जंगम द्रव्य गुडाक हैला। एटा को नै कि जो औषध रे प्रयोग करा जायथा। और रहला भौम, भौम द्रव्य अर्थात पार्थिव द्रव्य। पार्थिव द्रव्य आम जानी जो पृथ्वीर विकार, पृथ्वीर जो खनिर आमको प्राप्ति हुए धातु गुड़िक से पार्थिव द्रव्य अंतर्गत आसे। ताले पार्थिव द्रव्य, पार्थिव औषध द्रव्य गुड़िक होची कोन ना, सुना, मल, मंडूर बा लुहा, मल अर्थ होची
ଲୁହାମଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ ପୂର୍ବରେ, ଭସ୍ମ, ଲୌହ ଭସ୍ମ ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ଲୌହ କ'ଣ ନା ରୂପା, ତମ୍ବା, ତ୍ରପୁ, କୋଇଲା, କଲାଇ ଅର୍ଥାତ ଟିନ୍, ସୀସା, ଲୁହା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଲୌହ। ଏ ପଞ୍ଚଲୌହକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ବାଲି, ଚୂନ, ମନଃଶିଳା, ହରତାଳ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଆଉ ଉପରତ୍ନ, ଯେତେ ବି ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ଜେମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଲୁଣ, ଗେରୁର ଢାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ, ଅଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୃତି ପାର୍ଥିବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ପାର୍ଥିବ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ସବୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସୁନା ରହିଲା, ରୂପା, ଷ୍ଟୋନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ବାଲି ନା, ଆଉ ଯାହା ବି ଲୁହା, ଏଇଟା ଲୁହା, ଏଇଟା ଏସବୁକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଔଷଧ ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ରହୁଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦମ୍ ତୁ ଚତୁର୍ବିଧମ୍, ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଲା, ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର। ବନସ୍ପତି ବିରୁଦ୍ଧଶ୍ଚ ବାନସ୍ପତ୍ୟସ୍ତକୌଷଧଃ ଫଲେର୍ ବନସ୍ପତିଃ ପୁଷ୍ପୀ ବାନସ୍କସ୍ତ୍ୟା ଫଲେରପି ଔଷଧା ଫଳ ପ୍ରକାନ୍ତଃ ପ୍ରତାନୈ ବିରୁଦ୍ଧ ସ୍ମୃତାଃ। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର କୁହାଗଲା ନା, ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର। ଯଥା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ବନସ୍ପତି, ବିରୁଦ୍ଧ, ବାନସ୍ପତ୍ୟ ଆଉ ଔଷଧ। ବନସ୍ପତି କ'ଣ, ବିରୁଦ୍ଧ କ'ଣ, ବାନସ୍ପତ୍ୟ କ'ଣ, ଔଷଧ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଲ ଦେଖା ନ ଯାଇ ଫଳ ଧରେ ତାହାକୁ ବନସ୍ପତି କହନ୍ତି। ଏପରି ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଳ ହୁଏ, ଫୁଲ କେବେ ଫୁଟେ ନାହିଁ, ସେ ଗଛରେ ଫୁଲ କେବେ ଆମେ ଦେଖି ନାହିଁ ବା କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଳ ହେବ। ଫୁଲ ବିନା ଫଳ ଯେଉଁ ଗଛରେ ହୁଏ ତାକୁ ବନସ୍ପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଉଦାହରଣତଃ ଡିମିରି ପ୍ରଭୃତି। ଡିମିରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଡୁମେର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଗଛର ଫୁଲ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଳ ହୁଏ। ଏଇ ଡିମିରି ବା ଡୁମ୍ବେର ଗଛ, ସେଇଟା ବନସ୍ପତି ହେଲା, ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ସେ ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଲ ଲାଗିବା ପରେ ଫଳ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା, ତାପରେ ଫଳ ଧରେ, ତାହାକୁ ବାନସ୍ପତ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାନସ୍ପତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଲ ପ୍ରଥମେ ଫୁଟିବ ତାପରେ ଫଳ ହେବ, ତାହାକୁ ବାନସ୍ପତ୍ୟ କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ବାନସ୍ପତ୍ୟ। ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁ ହେଲା, ଲେମ୍ବୁରେ ବି ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ ହୁଏ ତାପରେ ଫଳ ହୁଏ। ଜାମ୍ବୁ, ଆମ୍ବ ହେଲା, ଯେତେ ବି ସବୁ ଦେଖୁଛ ତମେ, ସବୁ ଫୁଲ ହେଉଛି ତାପରେ ଫଳ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାନସ୍ପତ୍ୟ। ଫଳ ପାଚିଲେ ଯେଉଁ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଔଷଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫଳ ପାଚିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗଛ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାହାକୁ ଔଷଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯିବ, ସେ ଗଛର ଫଳ ସରିଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗଛଟା ମରିଯିବ, ତ ତାକୁ ଔଷଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କିଏ ସେମିତି, ଯଥା ଧାନ, ଯେତେବେଳେ ଧାନ ହୋଇଯାଏ, ଧାନ କାଟିଲା ପରେ ଧାନ ବଞ୍ଚେଇଯାଏ, ଧାନ ଗଛ ମରିଯାଏ। ସେମିତି ଗହମ କାଟିଲା ପରେ ଗହମ ବଞ୍ଚିବ କି, ମରିଯାଏ ଗହମ ଗଛ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଔଷଧ ଅଟେ। ଗୁଳ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କ୍ଷମତା, ଯଥା ଧାନ ଆଉ ଗହମ, ଏଇଟା ଔଷଧ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ବିରୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଲତା ରୂପେ ମାଡ଼େ ତାହାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦଟି ଲତା ଆକାରରେ ମାଡ଼ିଥାଏ, ଲତା ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଗୁଲୁଚି ଅର୍ଥାତ ଗିଲୋଇ ଲଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଲଟା ଉପରେ ମାଡ଼େ ନା। ତା ସହିତ ତମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲଟା ହୁଏ, ଏମିତି କଦଳୀ, କ୍ଷମତା, ଆମ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ, କଲରା ଗଛ ବି ଲତା ହୁଏ ନା। କଲରା ଗଛ ହେଲା, ଗୁଲୁଚି ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଲତା ଜାତୀୟ। এই ଲତା ଜାତୀୟକୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁଳ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାନସ୍ପତି, ବିରୁଦ୍ଧ, ବାନସ୍ପତ୍ୟ, ଔଷଧ ହେଲା। ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏନି, ଫଳ ହୁଏ ଡାଇରେକ୍ଟ, ତାକୁ ବାନସ୍ପତି କୁହାଯାଏ, ବନସ୍ପତି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଲା ପରେ ଫଳ ହୁଏ ତାକୁ ବାନସ୍ପତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫଳ ହେଲା ପରେ ଗଛଟି ମରିଯାଏ ତାକୁ ଔଷଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛ
କ'ଣ ହୁଏ ଲତା ହୁଏ ଉପରକୁ ବଢ଼େଇବନି ସେ ଭୂମିରେ ଲୋଟିବ ତାହାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ସରିଗଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର। ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟର କ'ଣ କ'ଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଜଙ୍ଗମ ଦ୍ରବ୍ୟର ଶିଙ୍ଗ ନଖ ଖୁରା ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର, ସେମିତି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଟୋଟାଲ ଗଛକୁ ତ ଆଣିକି ବାଟିକି ପିଇ ଦେବେନି ନା, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟସ୍ ଥିବ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ମୂଲତ୍ୱ କସାର ନିର୍ଯାସ ନାଳସ୍ୱରସ ପଲ୍ଲବାଃ କ୍ଷାରः କ୍ଷୀରಂ ଫଲಂ ପୁଷ୍ପಂ ଭସ୍ମ ତୈଳାନି କଣ୍ଟକାଃ ପତ୍ରାଣି ଶୃଙ୍ଗଃ କନ୍ଦାଶ୍ଚ ପରିହାଶ୍ଚ ଉଦ୍ଭିଦୋ ଗଣାଃ। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ କ'ଣ ନା ମୂଳ ମାନେ ହେଉଛି ଚେର, ଗଛର ଚେରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ପ୍ରାୟତଃ ଚିରିମୂଲି ବୋଲି କେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ତାର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀକୁ। ତ ମୂଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗଛର କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଛେଲିକୁ, ତାପରେ ମଞ୍ଜି ମାନେ ସେ ଗଛର ଯେଉଁ ହୁଏ ସେ ମଞ୍ଜି ହେଲା। ତା ସହିତ କାଠର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ବି ମଞ୍ଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକୁ। ନିର୍ଯାସ ମାନେ ଅଠା, ଗଛରୁ ଯେଉଁ ଅଠାଟା ବାହାରେ ସେ ଅଠାଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଲାଶ ପୁଷ୍ପର ଗଛ ଯେ ଫଳସା ଗଛ, ସେ ଫଳସା ଗଛରେ ଲାଲ ଲାଲ କଲରର ଯେଉଁ ଅଠା ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଆଉ ପଦ୍ମନାଡ଼ ପ୍ରଭୃତି, ପଦ୍ମର ନାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱରସ, ନୂତନ ପତ୍ର, ନୂଆ ଭାବରେ ପିକିଲେ ଥିବା ପତ୍ର, ତା ସହିତ କ୍ଷାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗଛକୁ ଭସ୍ମ କଲା ପରେ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷାରଟା ବାହାରେ ସେଇଟା। ତା ସହିତ କ୍ଷୀର, ଗଛର ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିବା କ୍ଷୀର, ଅରଖ କ୍ଷୀର ଉଦାହରଣାର୍ଥ ହେଲା। ତାପରେ ଫଳ ହେଲା, ଗଛର ଫଳ ହେଲା, ଗଛର ଫୁଲ, ଗଛର ଭସ୍ମ, ତୈଳ, ଗଛରୁ ବାହାରୁଥିବା ଯେଉଁ ତେଲ, ଲିମ୍ବ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି। କଣ୍ଟା, ଗଛର ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଶିମିଳି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି, ଶିମିଳି ଗଛ, ସେ ଶିମିଳି ଗଛର କଣ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ମହିଳାମାନେ ତାକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ହେଲା। ତାପରେ ପତ୍ର, ଶୃଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଗ ବା କଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛଟି ହୁଏ ତାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଆକାରରେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଟାଇପର ବାହାରେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ରହିଛି କନ୍ଦ ମାନେ କନ୍ଦମୂଳ, ମାଟି ଭିତରେ ଫୁଲି ଯାଇଥିବା ମୂଳ। ମାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୂଳ, ବଡ଼ ମୂଳ ବାହାରେ, ତାକୁ କନ୍ଦ ବୋଲି ବା କନ୍ଦା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଗଛର କନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଭୂମି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା। ଓ ପ୍ରରୋହ ମାନେ ହେଉଛି ବର ଓହଳ। ବର ଗଛ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ସେ ବର ଗଛର ଯେଉଁ ଓହଳ, କଅଁଳିଆ ଓହଳ ହେଲା, ବୁଢ଼ା ଓହଳ ନୁହେଁ, ସେ କଅଁଳିଆ ଓହଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଓହଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ନା ବହୁତ ଖୁସିରେ କାଢ଼ିକି ଖାଇ ଦେଉଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଟେଷ୍ଟ। ସେଇଟା ମେଡ଼ିସିନରେ ବି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ରପର୍ଟିସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ଜଷ୍ଟ ସେମିତି ଖାଉଥିଲୁ ମଜାରେ। ଏସବୁ ଔଷଧ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଔଷଧ ଯେଉଁ ଆମ ଉଦ୍ଭିଦ ଔଷଧ ଅଛି, ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ଔଷଧ କ'ଣ କ'ଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ମୂଳ, ଛେଲି, ମଞ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ମୂଳ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ମୂଳିନୀ ଔଷଧ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ମୂଳିନୀ ହେଲା, ଫଳିନୀ ହେଲା, ଏ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଏକ୍ଜାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବାର ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତ ମୂଳ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ମୂଳିନୀ ଔଷଧ କ'ଣ ନା ହସ୍ତିଦନ୍ତୀ, ହେମବେତି, ଶ୍ୟାମା, ତ୍ରିବୁଦ, ଅଧୋଗୁଡ଼ା, ସପ୍ତଲା, ଶ୍ୱେତନାମା ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ଗବାକ୍ଷପି ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମତି ଚ ବିମ୍ବି ଚ ଷଣପୁଷ୍ପୀ ବିଷାଣିକା ଅଜଗନ୍ଧା ଦ୍ରବନ୍ତୀ ଚ କ୍ଷୀରିଣୀ ଚାତ୍ର ଷୋଡ଼ଶୀ। ତ ଏଇ 16 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମୂଳ ଅଛି, ସେ 16 ପ୍ରକାର ମୂଳ ଔଷଧକୁ ମୂଳିନୀ ଔଷଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ହସ୍ତିଦନ୍ତୀ, ହୈମବତୀ, ଶ୍ୟାମା, ତ୍ରିବୁଦ, ଅଧୋଗୁଡ଼ା, ସପ୍ତଲା, ଶ୍ୱେତନାମା ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ଗବାକ୍ଷପି ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମତି ଚ ବିମ୍ବି ଚ ଷଣପୁଷ୍ପୀ ବିଷାଣିକା ଅଜଗନ୍ଧା ଦ୍ରବନ୍ତୀ ଚ କ୍ଷୀରିଣୀ ଚାତ୍ର ଷୋଡ଼ଶୀ। ଏ 16 ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ମୂଳିନୀ ଔଷଧ ଅଟେ। ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ମେଡ଼ିସିନ ହେଉଛି ହସ୍ତିଦନ୍ତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ ନା ନାଗଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୂଳା ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛେ ମୂଳା, ସେ ମୂଳା ତାକୁ ହସ୍ତିଦନ୍ତୀ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ମେଡ଼ିସିନ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହେମବତୀ ବା ବାଳବଚ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟର୍ମ, ଆୟୁର୍ବେଦୀରେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ବୃକ୍ଷଲତାର ନାଁ। ତ ତାହା ଆମେ କେତେଟା ତ ଜାଣିଛେ ଆଉ କେତେଟା ଜାଣିବା।
बहुत मुस्किल अटे जो माने वैद्य अटंती से माने जानिछंती हला ए सब कोन कोन बालबच आउ कोन 3 नंबर होची श्यामा जा घृत तिहुडी तीव्रुत माने शुक्र तिहुडी अदगुड़ा अर्थात वृद्धधारक गछ सप्तला माने सिझु गछ श्वेतनामा होची धलो अपराजिता एटा समस्त जानिथिबे श्वेत अपराजिता प्रायतः देखिथिबे जो फूल फुटे धला धला कलर अपराजिता फूल ताहार मूल हला एटा होची श्वेतनामा बोली ताको आयुर्वेद रे कहु जाउची ता सहित प्रत्येक श्रेणी जाकु दंती बोली कहा जाए गवाक्षी गोड़ी काकुड़ी बा इंद्रबारुणी गछ मूल तापर ज्योतिषमती बा लता फाटकीर मूल बिंबी कुआमंडता बा चरड़ा बोली कहा जाए जहाँ 12 नंबर होची षणपुष्पी झुमुका गछ 13 नंबर होची विषाणिका कंकड़ा श्रृंगी 14 नंबर होची अजगंधा बण जुआणी बा बिल जुआणी 15 नंबर औषधर ना होची द्रवंती दंती गोटे अन्य प्रकार बोली लिखा जाइछि जोठी 16 नंबर होची खिरिणी स्पर्श खिरिणी बा अगरगरा बोली गोटे कोड गछ जे पालुआ गछ समस्त जानि के जानिथिबे बोले कमेंट कर देबो हला एही 16 टी मूलिनी औषध अटे ए 16 प्रकार कोन अटे मूलिनी औषध अटे तो एटा सब जो ना गुडी को तुम देखिलो एटा सब प्राचीन ना जो गछ गुडी कर एमिति ना दिया जाइछि आमे तो वर्तमान जो जोटा जानुछि केतेटा और प्रायतः आमे केतेटा जानि ना हला किंतु परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण एटा हला मूलिनी औषध प्रायतः परीक्षा रे एटा मूलिनी हला फलिनी हला एटा सब देखिबा को मिले हला टिके ध्यान दे देबो एटा ऊपर तो आमे जो मूलिनी औषध देखले तार प्रयोग आमे केमिति करियो कोठी करा जाय तार उपयोग कोन अछि आमे देखिबा मूल प्रधान द्रव्यर व्यवहार मूलिनी औषधर प्रयोग कोन कोन तो षणपुष्पी बा झुमुका बिंबी कोन कुंदुरी बा कुआमंडता जो षणपुष्पी रहिला झुमुका बिंबी बा कुंदुरी बा कुआमंडता ओ हेमवती बच बा बालबच कोन पय प्रयोग जे बमन रहत होची बांती पय प्रयोग करा जाए हला आ श्वेता अर्थात श्वेत अपराजिता ज्योतिषमती आ लता फाटकी यार प्रयोग शिरो विरोचना पय करा जाय शिरो माने मस्तकर शोधन करिया पय मुंडर जो किछि इशू रहउची ताले से मुंडर शोधन करिया पय ए सब जो श्वेता रहला श्वेत अपराजिता ज्योतिषमती बा लता फाटकीर प्रयोग करा जायसी ता सहित यहा व्यतीत समुदाय जो 16 रु जो 11 गोटी रहिला एतिरे तो बाकी जो कहा गला आ जो 11 गोटी रिमेनिंग रहिला से औषधर प्रयोग कोन पय करा जाय ना विरेचन पय करा जाय विरेचना माने झाड़ा पय करा जायथा ना एटा सब प्रयोग अछि ए मेडिसिन रो देखिबा आ कोन अछि ना फल प्रधान द्रव्य जोटा फलिनी द्रव्य बोली मु कहउतिली सेही फल प्रधान बा फलिनी द्रव्य हैला देखिबा ए फलिनी रे कोन कोन अछि शंखनाथ्य बिडंगानि त्रपुपम मदनानि च धर्मागव मथिख्वाको जिमुतं कृतवेधनम आनुपम स्थलजम चैव क्लितकम द्विविधम स्मृतम प्रकीर्या चोदकीर्या च प्रत्येक पुष्पी तथा भया अंतः कोटर पुष्पी च हस्ति पर्याश्च सारदम कंपिल्लकार गबधयोः फलं तत् कुटजस्य च तो अर्थात तो ए सब मेडिसिन जोड़ा रहिला ताको आमे फल प्रधान द्रव्य जार फल को मुख्य भाव ग्रहण करा जाय ताको फल प्रधान द्रव्य बोली कहा जाय जार मूल को मुख्य भाव ग्रहण करा जाय ताको मूलिनी औषध बा मूल प्रधान द्रव्य बोली कहा जायता तो फल ए सब गछर फल को प्रायतः औषध रूप में प्रयोग करा जाउछि तो कोन से फलिनी औषध देखिबा प्रथम होछि संखिनी माने कोन जबस्तिका बा चोर पुष्पी बोली जाको कहउचंती सेटा कोन आमे जानि नाही हला आमे जानि ना किंतु जो माने वैद्य माने से माने ताको भल भाव रे जानि जंती आ तम मध्यरु की जानि छ ताहले ए सब कोन प्रकृति रे कमेंट करिवो हला बिडंग माने होची बाई बिडंग त्रपुसम माने होची काकुडी हला काकुडी तो गोटे एठारे को काकुडी नै चंदी एठारे तिक्त प्रधान काकुडी को नै जायछि जोटा टिके तिक्त लागे जो पिता काकुडी हला 4 नंबर होची मदनानी माने होची मदन फल
5 नंबर होची धर्मागवह धर्मागर्भ माने होची हाड़िया जान्ही 6 नंबर होची इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु माने होची पितालो 7 नंबर होची जिमुतम पिता जह्नी 8 नंबर होची कृतवेदनम बा कौसुतकी 9 नंबर होची अनुपक्लितकम अर्थात जलज सुठेली 10 नंबर होची स्थलज क्लितक सुजल सुठेली 11 नंबर होची प्रक्रिया लटा करंज जहाँ कहुच्छे उदकीर्जिया वृक्ष करंज करंज एटा से गछ जो गछ को काठी काठी करा जाए सकाळु सकाळु तार गोटे डाल को भांगिकी जदि आम चोबे चोबे आम दांत घषा दांत घषा ताले आमर दांतर रोग सब दूर हो जाए दांत मजबूत हुए है करंज काठी जहाँ कहुच्छे सेटा गोटे हूँ लटा करंज गोटे हूँ वृक्ष करंज तार फल मेडिसिन प्रयोग होची ता सहित प्रत्येक पुष्पी मान हूँ अफा मार्ग है अपमार्ग यहाँ प्रायतः समस्ते जानी अपमार्ग को आउ जो करंज को भी जानी अभया माने हरड़ा जो हरड़ा अच्छी हरिड़ा यह समस्ते जानी यहाँ पूजा पाठ में भी प्रयोग कर हरिडार है हरिड़ा 15 नंबर हूँ अंतःकोटर पुष्पी अर्थात ओलट कमल हस्तपराणी अर्थात हूँ कटु काकुड़ी काकुड़ीर भी गोटे भेद रोचे दुई प्रकार काकुड़ीर प्रयोग कर फल ए फल काकुड़ीर फल कौन शरत ऋतु हुए बोली लिखाई है 17 नंबर है कंपिलक कंपिलक मन हूँ कमला गुंडी बोली कौन गोटे गच अच्छी 18 नंबर हूँ आरगब मान हूँ सुनारी यहाँ मुझे देखी है सुनारी समस्त जानी हलदिया हलदिया फूल फुटे और तार जो फल गुड़ाक हुए बहुत लंबा लंबा हुए बहुत सुंदर देखा जाए जिते फूल फुटे है पत्र रुहे नहीं फूल फुट बहुत सुंदर देखा ग्रीष्म ऋतु जिते आसो से समय ये गचर फल फूल हुए बहुत सुंदर देखा जाए आ गोटे हूँ कुटज फल बा इंद्रजब है इंद्रजब को पूजा पाठ रे प्रयोग करा जाउची आ गोटे जानिछ तुम पश्चिम प्रांत रे गोटे गछ अच्छी जार ना हूँ कह जाए कुरे 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 गछ कुरे नामक गोटे गछ अच्छे से कुरे बोली कहती पश्चिम प्रांत रे से कुरेर जो फूल फल हुए से फल भितर जो जबटे बाहर से हूँ इंद्रजब है यार फल को मेडिसिन रूप से ग्रहण करा जाए तो आम जानिले जे फलिन औषध कौन कौन प्रयोग करा जाउची तो फलिन औषधर प्रयोग तो आम देखा जे जो फलिन औषध अच्छी यार प्रयोग को जगार करा जाउची तो धर्मागव जो अच्छी धर्मागव ये धर्मागव बा घीह तरुड़ी हरित जह्नी आ इक्ष्वाकु अर्थात पितालो जिमुत पिता जह्नी कृतभेदनम पिता तरुड़ी आ मदनम बा मदन फल आ गोटे हूँ कुटज बा इंद्रजब बा कोराई जोटा कहते मुझे पश्चिम प्रांत कुरे बोली कहुए है ओडिया कोराई बोली लिखा से तार जो रहा फलटा फल त्रपुपम जोटा रोची पिता काकुड़ी हस्तिपर्णिनी जो हस्तिपर्शिनी अच्छी हस्तिपर्शिनी कौटी ना शरत ऋतु हो पिता काकुड़ी यही फलर औषध गुड़िक प्रयोग कौन पाई कहुए ना बमन और आस्थापन बस्ती बा रुक्ष बस्ती करवा उचित है अपमार्गर प्रयोग नाश्य आ शिर विरोचना निमंते करवा आवश्यक शिर विरोचना मुझे कही प्रथम मस्तक शोधन कराए सेटा शिर विरोचना बोली कहुए यह व्यतीत जो आउ जो 10 गोटी द्रव्य रहा तार प्रयोग विरेचन विरेचन मैंने मुझे कही आग प्रथम झाड़ा है झाड़ापाई कराए तो देख लो ये सब जो फलिन औषध रहा तार प्रयोग मूलिन औषध आ तार प्रयोग यहाँ सब इम्पोर्टेंट है भल भाव देखी नहीं ता सहित आउ रहा महास्नेह चतुष्टय स्नेह माने कौन हाँ जोड़ा कौन तरलिया तेल तो आयुर्वेद प्रयोग करा स्नेह बा तैल सेटा केते प्रकार ना 4 प्रकार आयुर्वेद रे 4 प्रकार महास्नेह प्रयोग करा जाए ताकू महास्नेह चतुष्टय बोली कहुए ताले कौन कौन प्रयोग करा जाए ना सर्पिल वसा मज्जा स्नेहो दृष्ट चतुर्विध है पानाभ्यंजन व्यर्थ न्यास्यस्थम चैव योगतः स्नेहना जीवनवल्या वर्णवचय वर्धना स्नेह हेते च विहिता बात पित्त कफापहा तो महास्नेह केते प्रकार कहगला महास्नेह जो रहा यहाँ हूँ 4 प्रकार कौन कौन तो प्रथम हूँ सर्पी सर्पी मान अर्थ हूँ घृत घी 2 नंबर हूँ तैल तेल
3 नंबर होची बसा बसा माने चर्बी हैला फैट जोड़ा आ गोटे होची मज्जा मज्जा माने होची बोन मेरो एहीपरि 4 प्रकारर स्नेह देखा जाई थाए एहार प्रयोग कोन पई करा जाय ना पान करबा पई खाइबा पई ग्रहण करबा पई अंजन माने होची मालिश करबा पई आउ बस्ती और नास्य अर्थात सुंघिबा पई प्रयोग करा जाय थाए ए जो 4 प्रकार स्नेह रहिला बा तैल रहिला ताको महास्नेह बोली कहा जाउची और तार प्रयोग कोन कोन पई करा जाय ना प्रथमे तो पान करबा पई करा जाय आम ग्रहण करि परिबा खाइ परिबा जेमिति घियो रे बहुत घियो को मेसे के खांती लोक माने ता सहित अभ्यंजन अर्थात मालिश करबा पई ए तेलर प्रयोग करा जाय ता सहित नास्य और बस्ती बा सुंघिबा पई यार प्रयोग करा जाय था हला तो देखि पारुथबो एटा तमरो घियो अछि आ एटा रहला तमरो तेल एटा रहउची तमरो कोन ना मज्जा एटा रहउची चर्बी हे गला ठीक अछि तो महासेनार गुण कोन अछि ए महासेनार प्रयोग करबा द्वारा हमको कोन मिलियो तार लाभ कोन तो एही स्नेह कोन करि थाए ना शरीर को स्निग्ध करे जीवनी शक्ति को बुद्धि करे बल वृद्धि करे और शरीर जो वर्ण को उज्जवल करवा संगे संगे स्वास्थ्य मध्य वृद्धि करि थाए जो शरीर जो कलर अछि से कलर को मध्य से कोन कर थाए उज्जवल करि थाए तमे जदी तैल लगे कि भल भाबरे स्नान करिवो ताहले तम शरीर जो तेज अछि जो आभाटा विकसित हेबो लाइटिनिंग आसीबो शरीर रे एहार उपयोग द्वारा आ कोन हुए आयुर्वेद हिसाब रे ना बात पित्त और कफ को नष्ट कर दे आम ठीक भाव जदि तो ये 4टी महास्नेहर प्रयोग करवा ताहले आमर कोन हो जिवो ना बात पित्त और कफ को मध्य ये शांति करि परिबर पावर्स यार अछि बुझिला आ कोन अछि ना लवण पंचकर व्यवहार आमे वर्तमान देखिबा जे लवण पंचक कोन को 5टा लवण को लवण पंचक कहा जाय छी आ तार व्यवहार कोन कोन रहउछि तो लवण पंचक और व्यवहार सौवर्चलम संदेवम च बीडमोद्भिदमेव च समुद्रेण सहितानि पंचस्यु लवणानि च जो लवण रहिला ए लवण केते प्रकार ना 5 प्रकार तो सौवर्चलम संदेवम च बीडमोद्भिदमेव च समुद्रेण सहितानि पंचस्यु लवणानि च एटा भी क्वेश्चन आसे एग्जाम रे प्रायतः हम लवण पंचक अर्थात पंच लवण कोन कोन कहा को नै कि 5टी लवण हुए का को पंच लवण बोली कहा जे सेटा मध्य प्रायतः देखिबा को मिले अर्थात सौर्वचल लवण अर्थात कला लुण हला प्रथम 2 नंबर होची संधेव लवण एटा को प्रायतः तमे जानि छ ए लवण को 3 नंबर होची बीट लवण आ 4 नंबर होची उद्भिद लवण हला एटा कोन रेह लवण बा करकच लवण एटा चूना माटी रु प्रायतः तयारी हेसी ए जो उद्भिद लवण रहला प्रायतः चूना माटी रु यार निर्माण होची आ 5 नंबर होची सर्वविदित समुद्र लवण बा पंगा लुण एही बोली लुण 5 प्रकार हला ए लुण केते प्रकार 5 प्रकार 5 प्रकार रो लुण अछि कोन 5 प्रकार लुण कोन प्रथम होची सर्विचल अर्थात कला लुण 2 नंबर होची संधेव लवण 3 नंबर होची बीट लवण 4 नंबर होची उद्भिद लवण और 5 नंबर होची पंगा लुण अर्थात समुद्र रो जो लुण बाहर तमे प्रतिदिन जोटा भोजन रे मेसे खाउछ से लवण एटा होची 5टी लवण बा पंच लवण पंचक ए लवण पंचक रो कर्म कोन कोन पई ए लवण पंचक को काम रे लागे को देखिबा तो एही 5टी लवण स्निग्ध उष्ण तीक्ष्ण तथा दीपनीय अर्थात अग्नि रे अत्यंत दीपन करे पारिथिबारु एमाने कोन करते प्रायतः 5टी लवण तमरो जो जठराग्नि अछि एहा को दीप्तिमंत करंती तमरो भोक को वृद्धि करबा में तांकर बहुत कोन रुहे प्रयोग करा जाय था एहा को ठीक भाव रे यदि प्रयोग करबा ताले हमरो भोकर वृद्धि करि परिबो तमरो जो डाइजेशन प्रॉब्लम थिबो ताको मते से ठीक करि परिबो अजीर्ण को से दूर करि परिबो हला अर्थात जठराग्नि को प्रज्वलित करिवारे अत्यधिक सहायक होई थाए जोटा मु कहली हला एही लवण गुडी को आ कोन कोन प्रकार जे आलेपन निमंते शरीर रो ऊर्ध्व भाग रे अध भाग रे स्नेहन तथा स्वेदन करिवा पई लेपन आलेपन हला आलेपन माने कोन हम ऊपरे लेपन तथा शरीर भाग रे जो स्नेहन और स्वेदन हम शरीर रो झाल बाहर करिवा पई
तथा निरुह रुक्ष बस्ती और आस्थापन निमंते अनुबसन मान सिंह बस्ती निमंते अभ्यंजन अर्थात जो मालिश शरीर जो लुण को मध्य मालिश करा जाय था तथा वर्ती निमंते और मस्तक शोधन निमंते जो मुंड को मानसिक जो आम हेड्रे जदि किसी दोष रोचे सी कौन शोधन करने निमंते ता सहित अंजन तथा उत्सादन निमंते आउ जो कही प्रथम अर्जीर्ण अनाह दुष्टवात गुल्म शूल रोग होता आगु बहुत लोग तथा उदर रोग उदर मान हूँ पेट संबंधी जिते भी रोग अच्छी से निमंते यहाँ बहुत ये 5टी लवण रहा ये 5 लवण बहुत उपकारी अटे है 5टी लवण को ये सबू प्रयोग करा जाय था खाली टेस्ट पाई लवण को प्रयोग करा जाए नहीं ये सब कार्य प्रयोग करा जाय था। तो पिले आज ये क्लास टू को ये रखा बहुत समय हो गलानी बोधे तो समस्ते एमती पढ़ु था ध्यान रे। जय जगन्नाथ समस्ते खुशी रुहतु सुस्थ रुहतु धन्यवाद।